ito yung mission ko, mapupuno ko to. Sobrang basic. Tara na, start na tayo ngayon. Tara na, start na tayo. Hindi ko kaya ba na yun? Kasi yung ko tumataka. Ang ganda nung design eh. Aesthetic nila. Oo. Kaya nga, ang cute. Life, oh. Medyo ano to eh, kasi like, hindi ko alam kung magkikita. Cute! Ito hindi na siya cute. Yung ano, no? Ang cute nung ano. Guys, I found this skincare matcha. First ko pa lang. Pwede kayo inumin yan. Talaga mag-matcha. Oh! Pimple patch! Kaya nga. Yung may ano, May yung... design. Oo. Ito, G.O. Ayan. Hindi matcha sila. Hi, Jel. May matcha. Ay, ang cute! Elle chante comme un enfant Sylvia. qui vient de quitter son lit. Happy birthday! Elle danse comme un enfant, Diba? encore si belle et sans souci. Video ba, G? Video. Au marché entre cuir et passé, une fois par semaine. Robe blanche, des souliers en plastique. Elle cherche des poissons. Elle fait les courses avec papa. Je suis fière d'être là. Elle fait les courses avec papa. Hindi, video. Je suis fière qu'elle soit là. Un jour elle n'en pourra plus, mais il n'oubliera pas. Oh, kamusta ka? I feel so delighted and very disciplined. Kasi kikita niyo ba may karga ako? Wala! Kasi kayo kasama ko. Nandito na ako. Happy birthday! Alright. Andyan na, andyan na. Sana siya. Hi! Hi! Hello! Day 1 at Backup Singapore. dancer! Backup dancer na. Yeah, kagagaling lang concert. Uy, parang medyo traffic, guys. Never kasi ibang place talaga tayo. Kundi yung mga cute. Uy, Uy, si Winona! Si Winona naghaharap. Sana siya banda? Parang marami tayo. Uy, ang ganda. Yes. Ay, ano ba? Anong day? Ano ba? Il voit son hésitation Bayad ka na, Gian. quand elle salue ses amis. Ne pose pas de questions. Rien n'est plus beau que son sourire. Un été entre cuir et pastel. Quand il se promène. Robe blanche, ses souliers en plastique. Tout est comme avant. Elle fait les courses avec papa. Ay, ang cute ng lady. Je suis fière d'être là. Elle fait les courses avec papa. Je suis fière qu'il soit là. Ang liit nga lang nung ano niya. Si one ano lang siya. Okay, bye. 0.5 siya. Oo. Pero, medyo ano na kasi. Ay, okay lang pala. Okay lang din yung 0.5 niya. Nakakatawa siya. Guys. Babaitan ko. Takot si Jels. Oo, di ba? Mga Chinese. Thai. Mga hindi Filipino. Oo, Thai. Uyag, ano gusto mo? Wow! Ano gusto mo? Pero guys, unemployed. Me. Working. Her. And it's raining. Buti na lang may dala kaming umbrella. So far, pagkain yung mga nakikita ko. Hindi ano. Oo nga eh. Nandun kasi sa taas yung mga damit. Nandun sa kabila ito. Okay guys, here's how you can try out. Go lang, Jake. Enjoy. So,
I don't know if that's... Kita ba yun? Pero ang cute niya, guys. Madilim, guys. And actually, umuulan. But, oh no! My God! God! Hi! Hi! Wala siyang pakil. Go, ate. Sorry, I'm so hungry. And pagkatapos nito, yung mind ko, hindi pa ako nakabili ng damit, tsaka yung mga pasalubong. Thank you! Thank you po. For nag-asa. Alright. Pray. Malamit ako lang pala din nag-pray. Okay. Bakit naka-puwente? Sky! Katapos match. Saan kaya? Zoom in. Ha-zoom in nga. Ito na naman tayo. Improvements on going to Shirley better. Thank you for bearing with us. Mega World Lifestyle. Ano to? Ang Venice Mega World? Grand Canal Mall. Nag-vlog ka. Binabasa. Oo, bakit? Very educational. Yes. Venice. Grand Kita mo Canal. si Do. Asan dyan? Ayun. Pagod na ako, guys. Tayo sa kanya. Wait lang. Ang ganda ng colors talaga. Tinikli. Anyways, I'm just gonna go ahead and look at the art. Mamalis kanina kasi. First day ko kasi ngayon. Kasi na kayo. Hi! Ang mga basa. Mga galing sa ulan. So, happy birthday. Okay, guys. Video. Narinig talaga natin. Hindi, i-cut ko naman. Siyempre pag